Ay, unsay mo dong? Ay, karek. Paldong miste. Miste, unsay flavor na? Ayun eh. Pinya man eh. Pinya? Dili pineapple? Pinapol. Dili pineapple na, pinya na. Ay, kayo siya. Usa day, manang day. Usa day ipapalit kay manang day. Ito mo kumpar siya. Ilabokol. Usa day ipapalit si mo ha. Ako, may kwarta. Ito lagi ka. Sa ko mo ko yung busy man ko. Usa day kambili ko anday. Usa day kambili anday. Ikaw pilis siya. Kapoy magkanik. Usa day magpuli day na. Miste. Miste nga. Pineapple. Wala man miste yung pineapple. Ay. Bukoy. Miste nga. Miste gani. Miste nga. Apple. Miste. Oh, apple. Dili wala pineapple na miste. Ay, apple. Kare, maulap po. Ito doon mo ko yung busy man ko dong. Balik. Ulaw kay. Ulaw man ka. Wala man nabihan na.